समस्त जय श्री जगन्नाथ जय गुरु। सब भाई भौणी मानक मुझे गोटे कथा कहबी आमर वयोज्येष्ठ व्यक्ति जो मैंने भी अच्छा तो कौटि ना कौटि कहीं भी दीक्षित थे और जो मैंने भी न थे कौन दीक्षार दीक्षित न होते तो से निहाती जहाँ को भी से प्रिय बोली भावुं जो गुरु को तो से दीक्षित से दीक्षार दीक्षित हूँ तो जीवन में से निहाती आवश्यकता अच्छी जीवन जो भारसाम्य रही मेंटेन करने जे आपण किसी ठीक करुँच भूल करुँच तार जो फरकटा रही आप से जापर जमती कहते ना स्कूल रे पढ़ुवा प्रति स्टूडेंट को तो टीचर माने ही गाइड करती कौटी को पाठटा भूल हो गला कौटा केमती कौ शैली करने को पड़ो कौ सूत्र माध्यम करने को पड़ो तो भूल ठीक रो जो धाराटा से माने बताती तो सेमती जीवन रो जो माने छात्र समयटा कहीं सेटार गला आमर स्कूलिंग लाइफ रो आईटा जदि आम कह जोटा कहती कि गृह रही जो गृहस्थ्य अवस्था थिबा लोक संसार रे सांसारिक जंजाल रे रही लोक ता जीवन भी बहुत परीक्षा आसे तेणु से परीक्षा उत्तीर्ण होगापाई कहीं ना कहीं भी गुरु तो निहाती लोड़े तो आपण मैंने कौन सी भी दीक्षार दीक्षित हूँ जीवन में दीक्षा ग्रहण करने निहाती जरूरी अच्छी जमती आज आम समस्ते किसी शिक्षा ग्रहण पर गुरु को सहायता लोड़ुचे से स्कूल कॉलेज होती शिक्षा ग्रहण करवा तापर निजे रोजगार क्षम होगा समाज को किसी वार्ता रखा मन मान प्रति भल व्यवहार करवा तेना बहुत जिनस शिखा मिले जमी शिक्षा ग्रहण कलापर तो सेमती जीवन रू बहुत किसी शिखबार अच्छी आ जीवन रो मूल्यबोध कौन ताकू भी जानवर अच्छी तो सहीटा केवल दीक्षा मध्यम हाँ एमती भी कहीं प्रश्न कर भगवान कौन डायरेक्ट आम मध्यम अनुप्राणित हो पारबनी ना से कौन आमको भूल टिकर बाट बतेबेनी हाँ बतेबे किंतु जमती कहती ना कहीं आम सहित सब बेले अच्छी आमती कि आमको अनुभव हो जीवंत भाव अच्छी तो जड़े आम माँ कहती गुरुमा जे केतबेले आपण कहबेन जे आपण एका अच्छा कौटी भी आप जाऊँगी तो आप कहे नाई नाई आम 2 जन अच्छु तो यार माने हूँ जे आप निजे अच्छा आप सहित ठाकुर अच्छा तो से जिनस तेणु सब मोर बंधु मैंने जी अच्छा मत प्राय समय मो कथा किसी शुणती आ रेस्पेक्ट भी दियंती खूब माने किसी काम लगाते मुझे जानी किसी ना से आपण निर्भर करे भल जिनसा सब बड़े भल समस्त भल ही जिनस सृष्टि करे जिते क्लास 8 रे थी सेतबले आमर मोर जड़े टीचर थिले जे कि आमको साहित्य पढ़ाते तो तांकर कहबार कथा थिला जे पिला माने आपण जेतेबेले भी केतबेले एका बसुचंती कौन सी गोटे सेंटेंस आपण को मन को आसुची किसी गोटे भाभी को 2 लाइन भी आपण मन को आसला तो आपण माने सेटा को नोट करंतु पिला मन को से कहंती कि ना जेतेबेले भी किसी भावना तुम मन को भीतर क्रिएट होची तो सेटा तुम नोट आकार रे लिखि रख कहीं पर तुम चाहिए ताको जोड़ी पार ताको कवितार रूप भी दे पार तो जितेबाला से शिक्षक कथा मुझे शुणी
ନିହାତି ତାଙ୍କ କଥାରେ ମୁଁ କିଛି ନା କିଛି ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେଇଥିଲି, ପ୍ରଭାବିତ ହେଇଥିଲି। ଗୋଟେ ଭଲ କଥା ବୋଲି ମୋତେ ଲାଗିଥିଲା କି ନାଇଁ ମୁଁ ବି ଚାହିଁଲେ ହୁଏତ ବି ଧାଡ଼ିଏ ଦି ଧାଡ଼ି ଲେଖିପାରିବି। ତ ସେଇଦିନ ଠାରୁ ଲେଖାଲେଖି କରିବାର କିଛି ଗୋଟେ ଛୋଟ ପ୍ରୟାସ ଥିଲା ମୋର, ଆଉ ମୁଁ ବି କିଛି ଲେଖିଥିଲି। କିନ୍ତୁ ଅସୁବିଧା ବଶତଃ ହୁଏତ ସେଇଟା ଯଦି ମୁଁ କହିବି 2019 ପରେ 19ରୁ ତ ବାତ୍ୟା ମହାବାତ୍ୟା ହେଲା। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି 2000 ମସିହା କଥା ମୁଁ କହିବି, ସେତେବେଳର ସମୟ। ତେଣୁ 24 ବର୍ଷ ପଛକୁ ଯଦି ଫେରିବା ତାହେଲେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଯଦି କଥା କହିବା ତାହେଲେ ତ କମ୍ ଥିବ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ମନ ଭିତରେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ସେଇ ବାତ୍ୟାକୁ ନେଇକି ବି କିଛି ଲେଖା ମୁଁ ଲେଖିଥିଲି, ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ହୁଏତ ମାନେ ଯେମିତି କୁହନ୍ତି ନା ବଣମଲ୍ଲି ବଣରେ ଫୁଟିକି ଝରିଯାଏ, ତ ସେ ବିକଶିତ ହେଇପାରେନି। ତ ସେମିତିକା ଜିନିଷ ଖାଲି ମୁଁ ନୁହେଁ, ଗାଁର ଏମିତି ବହୁତ ପିଲାମାନେ, ବହୁତ କଳାକାର ବି ଆମର ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଇଣ୍ଟର କ୍ୱାଲିଟି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ସେମାନେ ବାହାରକୁ ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି। କିଛି ଅସୁବିଧା କାରଣରୁ, ହୁଏତ ଫ୍ୟାମିଲି ସପୋର୍ଟ ସେମାନଙ୍କୁ ମିଳୁନି, କାହାକୁ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ କଣ୍ଡିସନ୍ ବି କିଛି ବାଧା ପ୍ରତିବନ୍ଧକ କାହା ପାଇଁ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ତେଣୁ ଏମିତି ସବୁ ଅସୁବିଧା ଯୋଗୁଁ ହିଁ ବହୁତ ପିଲାମାନେ, ବହୁତ ପ୍ରତିଭା ଗାଁରେ ଲୁଚିକି ରହିଯାଉଛି, ଆଉ ତାର କିଛି ବିକାଶ ହେଇପାରୁନି। ଯଦି ବି ଗୋଟେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିବାକୁ ଯିବା ତ କିଛି ଜିନିଷ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇଛି କିଛି ଜିନିଷର, କାହିଁକି ନା ଯେମିତି କୁହନ୍ତି ଗାଁରୁ କିଛି ପ୍ରତିଭାକୁ ଖୋଜିକି ବି ନେଲେଣି। ଦେଖାଯାଉ ଆଗକୁ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର କ'ଣ କେତେ ଉନ୍ନତି ହେଉଛି। ତଥାପି ପିଲାମାନେ ରହିଯାଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ, ଯେ ସେ ଯେଉଁଟା କୁହନ୍ତି ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ନିଜର କଳାକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ପାଉଛନ୍ତି, ସେଇଟା ବି କହିହେବନି। ବହୁତ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ବି ରହିଯାଉଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କର ଗୌଣିକ ଜିନିଷ ଯାହା ଭିତରେ ଅଛି, ଆଉ ସେଇଟାକୁ ବାହାରକୁ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରିପାରୁନି। ତ ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଲେଖାଲେଖି ମୋର ଅଭ୍ୟାସ ଥିଲା, ତ କେତେଗୁଡ଼ାକ ଏମିତି ଲେଖାଲେଖି ପରେ ପୁଣି ରହିଗଲି। କିଛି ଲୋକଙ୍କ ସହିତ କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ ବି ଆସିଥିଲି, ତ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ମୋତେ ସାନ୍ତ୍ୱନା କେବଳ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଲା ଯେ ଆପଣ ଝିଅଟେ, ବାହାରକୁ ଆସିବେ, କ'ଣ କରିବେ କ'ଣ ନାହିଁ, ବହୁତ ଅସୁବିଧା, ଆଉ କେଉଁଠି ଠକାମିରେ ପଡ଼ିବେ। ତ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଯେମିତି ଡିସ୍କରେଜ୍ ଲୋକକୁ କରାଯାଏ, ତ ସେଇ ଟାଇପ୍ର ହେଇକିନା ମୁଁ ସେଇଠୁ ବ୍ୟାକ୍ କରିଗଲି। ଆଉ ଆଗକୁ ଆଗେଇବାର କୌଣସି ଆଉ ଚାରା ନଥିଲା। ଯେ କାହିଁକି ନା ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପ୍ରତିଭାଟେ ବାହାରେ, ତ ଲୋକମାନେ ତାକୁ ଏନକରେଜ୍ କରନ୍ତି କି ନାଇଁ ଆଗକୁ ଚାଲ, ଆମେ ସହିତ ଅଛୁ। କିନ୍ତୁ ସେଇଠି ଏନକରେଜ୍ ବଦଳରେ ମୋତେ ଡିସ୍କରେଜ୍ କରାଯାଇଥିଲା, ତ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ମୁଁ ସେଇଠୁ ଓହରି ଯାଇଥିଲି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଗୋଟେ ଖୁସିର କଥା ଯେ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଆଜି ଯେଉଁ କିଛି ଦିନ ହେବ, ମୋର ତ ଗୋଟେ ମାସ ହେଇଯିବ ଏଇ ଯେଉଁ ଦୀକ୍ଷା ନେବା ଅନୁକୂଳ ଶ୍ରୀ ଯେଉଁ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର, ପରମ ପ୍ରେମମୟ ଠାକୁର ତାଙ୍କୁ କହନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁଟା ମୁଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଶୁଣିଥିଲି, ସେଇଟା ମୋତେ ଆଜି ବି ଭଲ ଭାବରେ ଅନୁଭବ ହେଇସାରିଛି। ଯଦି ସେ ଦୁନିଆରେ ଅଛନ୍ତି ନା, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବିପଦ ବି ଛୁଇଁ ପାରିବନି। ଆଜି ମୁଁ ଏଠି ସବୁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ବି କହି ରଖୁଛି, ଯେଉଁମାନେ ବି ଆଜି ସେ ଦୀକ୍ଷାରେ ଦୀକ୍ଷିତ ହେଉଛନ୍ତି, କେବେ ବି ଆପଣ ସେ ଜିନିଷ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଅନୁଭବ କରିବେ ଯେ ମୁଁ ଆଜି ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିକି ଗୁରୁଙ୍କ କଥା ମାନି ଚାଲିଛି, ଯେ କେତେ ବଡ଼ ମୋ ପାଇଁ କ'ଣ ସୁବିଧା ଆଉ ସୁଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ନା, ତମେ ସବୁ ଛାଡ଼ି ମୋତେ ଡାକ, ତ ତମର ପ୍ରତିଟି ସୁବିଧା ଅସୁବିଧାରେ ମୁଁ ଅଛି। ତେଣୁ ତାଙ୍କରି ପାଇଁ ମୁଁ କିଛି ଲେଖିଥିଲି ଗୀତ। ସେଇଥିରୁ ପଦେ ମୁଁ ଗାଇବି। ଅର୍ଥମାନ ଯଶ କି ଲୋଡ଼ା ଜୀବନେ, ବିପଦେ ଆପଦେ ସାହାତ ତୁମେ। ଜଗତ ଉଦ୍ଧାର ଯାହାର ନାଁ,
विद्यमान सदा मो मन धामे। अर्थमान यश की लोड़ा जीवने, विपदे आपदे साहत तुमे। जगत उद्धार जाହାର नामे, विद्यमान सदा मो मन धामे। पुरुषोत्तम हे पुरुषोत्तम हे लीलामय हरि, कृपा तुम मिलु जनमे जनमे। अर्थमान यश की लोड़ा जीवने, विपदे आपदे साहत तुमे। जगत उद्धार जाହାର नामे, विद्यमान सदा मो मन धामे। रहुଛି। जय श्री जगन्नाथ। जय गुरु।